ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر بہت تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے ہم اور آپ کی مولانا عبداللہ طارق صاحب تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاق ہم خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ حضرات، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اسلام کی نظر میں بڑی برائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے گناہ ہیں۔ جس طرح جھوٹ ہے، چوری ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، زنا ہے، اسی طرح سے امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا بھی بڑی برائیاں ہیں۔ امانت میں خیانت جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سامان اگر ہم لے لیں اس کو واپس نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یا پھر ڈیوٹی میں کوتاہی برتنا وغیرہ وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا ہے کہ جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، یعنی جو جھوٹ بولے، جو گالی دے، جو وعدہ خلافی کرے، یا جب امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کلام پاک میں بھی حضرات اس کا ذکر ہے، اس میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں سپرد کرو۔ مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ مولانا صاحب وضاحت چاہتے ہیں اس بات کی کہ امانت میں خیانت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں امانت سپرد کی جائیں جی تو ان کے حقداروں تک وہ امانتیں پہنچا دیا کرو، اور دوسری بات اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے تمہارے لیے، اس میں دنیا میں اور آخرت میں، سماج میں، اپنی ذات کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، ہر طرح سے تمہارے لیے یہ نصیحت بہت اچھی ہے۔ تو امانت کیا ہے؟ امانت بہت ساری چیزوں میں امانت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ مال رکھوایا اور وہ اس کو صحیح ادا کر دیا تو ہم نے امانت داری کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کام امانت ہے۔ آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے وہ امانت ہے، آپ کے پاس کوئی سامان رکھا گیا وہ امانت ہے، آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے 8 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس میں آپ اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ خیانت ہوگی۔ بے شک جی، اس کو ذمہ داری سے صحیح کام نہیں کرتے ہیں وہ خیانت ہوگی۔ آپ کی جتنی صلاحیت ہے جی اسی کام کو ایک آدمی بہت بہتر طریقے پہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کی صلاحیت کے لحاظ سے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ اس میں اگر کوتاہی کریں گے تو وہ امانت میں خیانت ہوگی، اور اس کی نحوستیں آپ کو دنیا میں بھی سامنے آئیں گی۔ مثال کے طور پر آپ پکڑے گئے اس معاملے میں کہ آپ بیٹھے ہوئے فون میں کھیل رہے تھے، ڈیوٹی کا وقت تھا، دفتر میں بھی آپ رسوا ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے، اور ان سب کی بد دعائیں سامنے لائن لگی ہوئی ہے، آپ ایک افسر ہیں، آپ کچھ متعلق ہیں ان سب کا کام، آپ اپنے فون سننے میں، فون ملنے میں اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ خیانت ہے۔ یہ دنیا میں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ سارے لوگ جو لائن میں منتظر ہیں پریشان ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی بد دعائیں لگیں گی آپ کو، اور افسر اعلیٰ کو اگر معلوم ہوا تو آپ کی نوکری بھی بن جائے گی۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اور آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہارا قرآن مجید میں یہ حکم دیا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں پورا کیا؟ تو اس لیے امانت کے معاملے میں امانت جو ہے صرف پیسے کی نہیں ہے، زیور کی امانت ہے، پیسے کی امانت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر کسی نے امانت رکھوائے ہیں 50,000 روپے، اور وہ سب 2-2 ہزار کے نوٹ تھے، آپ کو ضرورت پڑی کہیں دینے کے لیے، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ 500 کے 4 نوٹ اس میں رکھ کر اور ایک وہ لے لیں، بھلے ہی دل میں یہ خیال ہو کہ 4 نوٹ میں واپس دوبارہ رکھ دوں گا اور ان کی امانت واپس کر دوں گا۔ اگر کھلانے کے مقصد سے ہاتھ کے ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یعنی اتنا حساس جو نوٹ جس نمبر کے دوسرے نے رکھوائے ہیں اسی نمبر کے آپ واپس کیجئے۔ اور مسئلہ شریعت یہ ہے
کہ اگر آپ نے جی امانت رکھوائی کسی نے اور خدا نخواستہ وہ ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی یا کچھ ہوا، واقعتاً ایسا ہی ہوا، جی تو عذر شرع وہ واپسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ واپس کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ مجھے اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے کام میں لے لوں گا، اور جب آپ کہیں گے 2 دن پہلے مجھے بتا دیجیے گا تو میں آپ کی امانت وقت پہ دے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب یہ امانت نہیں رہی، یہ قرض ہو گیا۔ قرض ہو گیا جی۔ اور جب قرض ہو گیا تو اس میں اگر وہ ضائع ہوتی ہے وہ چیز تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے وہ امانت نہیں رکھی ہے، قرض لیا ہے۔ بے شک جی۔ تو اتنی باریکیوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بڑے نوٹ اگر کسی نے رکھوائے ہیں تو آپ اس کو بدل کے اپنی ضرورت کے تحت چھوٹے نوٹ لے لیں، تو یہ امانت کے خلاف ہوگا۔ یعنی بہت حساس مسئلہ ہے یہ۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کسی نے امانت کے طور پر 10 بورے غلہ آپ کے گھر میں رکھوایا، اس غلے میں گھن لگ گیا یا پھر کیڑا لگ گیا یا پھر برسات میں وہ گل گئے، تو وہ جو امانت کی چیز ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا مولانا صاحب؟ اس کو رکھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کمرے میں اس کی امانت رکھ رہا ہوں وہ کمرہ کس حد تک محفوظ ہے، نہیں ہے۔ جی جی۔ اگر آپ کے پاس محفوظ کمرہ نہیں ہے، یا چوہے بہت ہیں آپ کے یہاں، یا بارش میں آپ کی چھت ٹپکتی ہے، تو پہلے ہی بتا دیجیے کہ بھائی میرا گھر جو ہے محفوظ نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، مجھے رکھنے میں کوئی عذر نہیں ہے، لیکن چوہے بھی پریشان کر سکتے ہیں، بارش کی بھی خطرہ ہے۔ اگر اس نے کہا نہیں جو کچھ رہ جائے ٹھیک ہے، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ حال خراب ہے تو رکھ لیجئے، اس صورت میں تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی صفائی ہونی چاہیے، ہاں، بات واضح ہو جانی چاہیے، وضاحت کے اور ساتھ۔ اگر آپ نے رکھ لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو احتیاط سے اسی طرح سے واپس کریں، صحیح سلامت۔ اس کے لیے آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی، اس کے لیے چوہوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کے لیے چھت وغیرہ کا انتظام رکھنا پڑے گا، تالا والا لگا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے کہیں غفلت نہ ہو جائے، کسی کی چیز نہ چلی جائے۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے دشمن تھے وہ بھی امانتیں انہی کے پاس رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ اس بات کو جانتے تھے کہ میرے چلے جانے کے نتیجے میں جن کی امانتیں ہیں میرے پاس، میں اگر ان کو لوٹاتا ہوں تو راز فاش ہو جائے گا کہ میں جا رہا ہوں، اور نہیں لوٹاتا ہوں تو ذمہ داری وعدہ خلافی ہوگی، بددیانتی ہوگی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ امانتیں رکھ دی تھی کہ یہ ان کو پہنچا دینا۔ یعنی معتبر ہاتھوں میں امانت آپ کو سپرد کرنی چاہیے، معتبر ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اور حالات کچھ بھی ہوں، اس سے زیادہ حالات کیا ہیں کہ پورا عرب دشمن ہے، پورا علاقہ دشمن ہے، حضور کی جان کے دشمن ہے، لیکن وہ امانت میں خیانت نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ ایک مسئلہ اور میرے ذہن میں آتا ہے مولانا صاحب، کسی نے اپنے زیورات آپ کے یہاں محفوظ رکھنے کے لیے دیے آپ کو، اور اتفاق سے آپ کے یہاں چوری ہو گئی، وہ زیورات جو ہیں وہ چوری چلے گئے، تو ان زیورات کو واپس کرنے کی ذمہ داری کیا کس کے اوپر ہوگی؟ دیکھیے یہی میں نے شروع میں عرض کیا کہ عذر شرع واپسی کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ جی، آپ نے اگر غفلت برتی ہے، لاپرواہی برتی ہے، تب دوسری بات ہے، یوں چلے گئے، تب تو آپ ذمہ دار ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی حد تک حفاظت کی کوشش کی، محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی لاپرواہی کے بغیر ضائع ہو گئی وہ چیز، تو شرعاً واجب نہیں ہے اس کا لوٹانا۔ لیکن عام طور پر اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں ایسا۔ مثال کے طور پر بعض عالموں کے بارے میں ہم نے سنا کہ مدرسے کا چندہ کرتے ہوئے وہ ان کے پاس سے کہیں جیب کٹ گئی، کچھ ہو گیا، تو انہوں نے جیسے بھی ہوا وہ پیسے واپس کیے۔ مسئلہ شریعت کے لحاظ سے گنجائش تھی کہ وہ نہ دیتے، لیکن بدنامی کا داغ آتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کھا گئے ہوں گے اور بات بنا رہے ہیں کہ چوری ہو گئی، اس لیے لوگ واپس کریں تو الگ بات ہے، ورنہ مسئلے کے لحاظ سے واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، امانت میں خیانت کے تعلق سے بہت ساری باتیں مولانا صاحب آپ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں موٹی موٹی باتوں پر ہم اور غور و خوض کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ راز کی بات کے تعلق سے کہا، جو میاں بیوی کے درمیان رات کی تاریکی میں باتیں ہوتی ہیں یا پھر جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ یہ بات کسی سے کہی نہیں جائے گی، اور اگر ایک فریق نے وہ بات کسی سے کہہ دی تو کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی؟ یہ امانت میں خیانت ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر کسی عمومی تحت نہیں، جی خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو حالات گزرتے ہیں تنہائی میں، اس کا کسی کے سامنے بیان کرنا غلط ہے۔ یہ بات خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی اور ان کے دوست احباب نے پوچھا کہ کیسی گزری، تو انہوں نے کہا کہ پھر جب مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو تو کیا ضرورت تھی کہ پردے میں اور بند کمرے میں مجھے پہنچایا تھا، تم لوگوں نے میری دلہن کو پہنچایا تھا، گدھے اور گدھی کی طرح سے جو کچھ چاہتے ہم کرتے۔ انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بات کہی ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے تم سے کوئی بات کہی اور پھر اس نے یوں دائیں بائیں دیکھا تو حضور فرماتے ہیں یہ امانت ہے کسی سے کہنی نہیں ہے چاہے اس نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنا لیکن بات کہتے وقت اس نے اگر دائیں بائیں دیکھا اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو سنانا نہیں چاہتا یعنی اتنا حساس یہ مسئلہ ہے اگر آپ نے کسی سے راز و نیاز کی کوئی بات کہی اور اس سے نے یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں اور اس سے بھی زیادہ حساس بات یہ ہے کہ بات آپ سے کرتے وقت اس نے دائیں بائیں دیکھ بھی لیا تو اس کا مقصد یہ کہ وہ راز کی بات ہے وہ راز کی بات ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کسی سے نہ کہنا جی جی المجالس بالامانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلسیں محفلیں امانت کے ساتھ ہوتی ہیں جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے وہ بات ایک تو آپ کو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کسی سے کہنے کی ہے یا نہیں ہے جی لیکن اس سے بھی زیادہ واضح بات یہ ہے کہ بات کہتے وقت کہنے والے نے دائیں بائیں دیکھا اس سے بھی زیادہ سخت بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اظہر بھائی کسی سے کہنا نہیں اس بات کو تو آپ کو نہیں کہنا ہے ساری عمر بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی بھر یہ بات کسی سے نہ کہیے گا تو زندگی بھر نہیں کہنا ہے یہ وعدہ ہو گیا ہے وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے مولانا صاحب اب آتے ہیں بات جو کام کے تعلق سے آپ نے اس میں کچھ بیان فرمایا ہے اس تعلق سے کوئی مزدور کوئی ورکر کوئی جو کہنا چاہیے امپلائی اگر اپنے دفتر میں اپنے ورک پلیس پر کام کرتا ہے اور کام میں کوتاہی کرتا ہے جو وقت 7.5 گھنٹے کام کرنے کا وقت آپ کو ملا ہے آپ نے 7.25 گھنٹے کام کیا اور اس کے بعد آپ نکل گئے یا بیچ میں آپ نے دل لگا کر کام نہیں کیا یا جو وعدے میں شامل ہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا تو کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی؟ یہ ساری وعدہ خلافیاں ہیں ساری بددیانتیاں ہیں امانت کے خلاف بات ہے اور ایک بات جو عام ہدایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو جس کے بارے میں تمہارا دل یہ کہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے جی کوئی کام آپ نے کیا اور دل آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چل جائے جی سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے غلط ہے آپ جب کہیں بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں یا کچھ اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ افسر اعلیٰ اگر آ گیا تو وہ اس بات پہ اعتراض کرے گا اب اعتراض کرے نہ کرے وہ کام کیجئے نہیں آپ کرنا ہی نہیں ہے جی ہاں ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو سنا اور دیکھا ہے کہ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرصت ہے کوئی کام نہیں ہے جی تو وہ خط اگر لکھ رہے ہیں یا کوئی پرچہ لکھ رہے ہیں اپنی ذاتی یادداشت لکھ رہے ہیں تو پین کا دور نہیں تھا قلم دوات کی بات تھی تو ایک دوات اور قلم الگ رکھتے تھے وہ اس کام کے لیے وہ آفس کے قلم دوات سے اپنا خط نہیں لکھتے تھے اس لیے کہ یہ بھی امانت کے خلاف بات ہے اگر 2 قطرے بھی اس روشنائی کے استعمال ہوئے ہیں تو یہ خیانت کی ہے ہم نے وہ کیوں استعمال کریں صحیح بات ہے نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے حاکم کی ہم بات کرتے ہیں عدل و انصاف جس کے ہاتھ میں ہے نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے یا وہ کہیں انصاف کرنے میں چوک کرتا ہے تو کیا یہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے؟ بڑی خیانت ہے جی جی جتنا عہدہ اونچا ہے جی اتنی اس کی خیانت بھی بڑی ہے جی وہ جب نقصان پہنچائے گا تو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچے گا اس لیے اس کی گرفت بھی زیادہ ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کھوٹی چھری سے یا بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا اور حضرت امام ابو حنیفہ اور کئی بڑے علماء جو ہیں اس بات پر انہوں نے سزائیں پائی ہیں کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ قاضی ہو جائیے انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا یہ کام انہوں نے سختیاں کی سختیاں جھیلی لیکن وہ ذمہ داری نہیں لی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں جب کرسی عدالت پہ بیٹھوں گا تو میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا تو بہت ساری ذمہ داری نہیں لیتے تھے بعض صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کوئی ذمہ داری دے دیجئے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے میں جاؤں کچھ اور دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کمزور ہو تم یہ کام نہ کرو کمزور کا مطلب جو ہے جسمانی کمزوری اس کام میں کمزور یہ کام تم کمزوری سے صحیح دیانت کے ساتھ کر نہیں پاؤ گے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اچھا ایک سوال اور ہے امانت میں خیانت کیا حقوق العباد کی پامالی ہے؟ زبردست پامالی ہے اس کے بارے میں حقوق العباد اصل میں بات یہ ہے کہ کبھی کبھی حقوق اللہ ہی ہوں گے وہ جی حقوق العباد نہیں ہوں گے مثال کے طور پر کوئی امام ہے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اس میں اگر وہ کوتاہی نماز کے معاملے میں کرتا ہے تو بندوں کا تو کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی مثال کے طور پر فجر کی نماز میں بڑی صورتیں پڑھنی چاہیے وہ اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز پوری کر دی تو کسی مقتدی کی رعایت میں نہیں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ میں
लंबी सूरत पढ़ने का इरादा करता हूँ, लेकिन मैं गौर करता हूँ कि औरत हमारे पीछे औरतें हैं और उसका बच्चा रो रहा है, उसे परेशानी हो रही है, तो मैं छोटी सूरत कर देता हूँ। ये अपने वजह से नहीं, नमाजियों की वजह से एक रियायत की गई, लेकिन एक आदमी सुस्ती काहिली की वजह से छोटी छोटी सूरतें पढ़कर और नमाज पढ़ा के फारिग हो गया अपनी सुस्ती की वजह से। ये बंदों का कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। एक आला दर्जे की जो नमाज होनी चाहिए तो वो उसने नहीं पढ़ाई, ये अल्लाह के मामले में भी खयानत होती है। अच्छा मौलाना साहब, वादा खिलाफी क्या है, इस पर थोड़ी सी बात। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, छोटी सी हदीस है जी, और जो चहल हदीसों के मजमूए बहुत सारे उलमा ने तैयार किए हैं, हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब ने, दूसरों ने, तो छोटी छोटी चहल हदीस 40 हदीसें जमा की हैं। उसमें से एक छोटा सा एक लफ्ज़ है, अल इदतु दैनुन जी, वादा कर्ज है। वादा कर्ज है, बड़ी बात है जी। तो वादा कर्ज का मतलब क्या? आपने मुझसे कहा कि मौलाना साहब मुझे फला काम के लिए आपकी कुछ मदद चाहिए, या लेकिन मेरे फला पड़ोसन है, उसकी बच्ची की शादी है, उसके लिए कुछ मदद चाहिए आपकी। मैंने कहा ठीक है, आप कल आ जाइए, मैं 2000 रुपये दे दूंगा आपको जी। अब शाम को कल आए हैं, आप मुकर गए। मैंने कहा कि वो तो मौका नहीं है। अरे भाई, आपने वादा किया था। क्योंकि नहीं वादा किया था, कोई कर्ज थोड़ी ले रखा मैंने। हुजूर फरमाते हैं कर्ज ही है ये, कर्ज हो गया ये वादा करने के साथ। अब तुम अगर नहीं दोगे तो ऐसा होगा जैसे कर्ज लेके लेमार हो गया आदमी। यानी ये भी हुकूकुल इबाद की पामाली होगी। बिल्कुल हुकूकुल इबाद की पामाली है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे फला चीज़ चाहिए, आप दे दीजिए मुझे। आपने फरमाया मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा आप वादा कर लीजिए। उनका नहीं, वादा मैं नहीं कर सकता जी। वादा कर लूँ कि कल शाम को आ जाओ और कल शाम तक मैं ना कर सका तो वादा खिलाफी होगी। तो इसलिए वादा करना ये भी कर्ज है, और जिस तरह से कर्ज लेकर आदमी लेमार हो जाए, बेईमान हो जाए, ना दे, इसी तरह से वादा करके उसको पूरा न करना, ये भी खयानत है और वादा खिलाफी है। और बहुत हसास ये मसले हैं, बहुत बड़े बुराई हैं इस्लाम की नज़र में, इनसे हमें बचना चाहिए। एक छोटा सा लतीफ़ा भी सुना दूं। जी जी। एक नवाब साहब की किसी शायर ने तारीफ की और बहुत ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिलाए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इनाम देंगे, कल आ जाओ फलां वक्त जी। वो बहुत खुश कल आ गए। उन्होंने कहा कि साहब वो इनाम, उन्होंने कहा तुमने बातों से खुश किया था, हमने भी तुम्हें बातों से खुश कर दिया। हालांकि ये कहना उसकी जान नहीं बचाता, वादा किया है तो देना पड़ेगा जी। तो इसलिए वादा करके या तो वादा ही ना कीजिए, आदमी की समझदारी है। वादा करें तो वफा करना चाहिए। अमानत में खयानत नहीं करना कीजिए ही नहीं, न तो अमानत में खयानत हो, ना वादा खिलाफी हो। ये इस्लाम की नज़र में बड़ी बुराई हैं। आइए मौलाना साहब अपने नाज़रीन से बात करते हैं। कॉलर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद, नगमा खातून साहिबा, जो कि पटना से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका नगमा साहिबा। नगमा खातून साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। नगमा खातून साहिबा जी फरमाएं, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। ग़ालिबन नगमा खातून साहिबा से हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। नगीना साहिबा से बात करेंगे, मध्य प्रदेश से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका नगीना साहिबा, सवाल पूछें। पूरी आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए क्या सवाल है। हेलो नगीना साहिबा, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें बहन और सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग़ालिबन नगीना साहिबा से भी हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। बारहा अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपनी टीवी की आवाज़ बंद रखेंगे, तभी आपकी हमसे बात मुमकिन हो पाएगी। हमारे प्रोग्राम का बहुत सारा हिस्सा तो इसी में गुजर जाता है कि आपको ये कहना पड़ता है जी, आवाज़ बंद कर दी, आवाज़ बंद कर दी। लोग समझते ही नहीं, पता नहीं समझ नहीं आता, चूँकि हमारी बात मुमकिन हो ही नहीं पाती कि अगर आप टीवी की आवाज़ खोलेंगे तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। जब भी आप हमें फ़ोन कॉल करें, जब भी आप सवाल हमसे पूछना चाहें, तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करने के बाद हमें फ़ोन लगाएं, तभी बात मुमकिन हो पाएगी। बहरहाल वादा खिलाफ़ी की हम बात कर रहे थे, अमानत में ख़यानत की बात कर रहे थे। इस्लाम ने इनको बहुत बड़ी बुराई, बड़ा गुनाह माना है और हमें इनसे गुरेज करना चाहिए। आम तौर की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, मौलाना साहब हम मामूली बात पे कहते थे कि अभी आया मैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक वादा किया कि बस आप ठहरिए, मैं अभी आया, अभी शाम गुजर जाती है, आप नहीं आते हैं, तो ये भी वादा खिलाफी होगी। सख्त वादा खिलाफी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, आप ठहरिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे रहे। 3 दिन गुजर गए, उस आदमी के इत्तेफाक से गुजर हुआ तो आपने फरमाया कि तुमने मुझे यहाँ ठहरने के लिए कहा था कि मैं अभी आता हूँ,
آج تم اب تک نہیں آئے, مجھے بہت تکلیف پہنچائی تم نے. ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر تم نے کہا تھا کہ ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں, اور وہ نہیں آئے. وہ ایک کالر ہیں لیکن آ چکے ہیں ہماری فون لائن پر. عباس صاحب, ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں, کشی نگر سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا عباس صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. میں کشی نگر گورکھپور سے بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے, جی آج کے دور میں جو پریزنٹ دور چل رہا ہے, جی 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 اس میں مسلمانوں کے پچھڑنے کا مین وجہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. مولانا صاحب بہت اچھا سوال ہے عباس صاحب کا کہ دور حاضر میں مسلمان کے پچھڑنے کے اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے, ارشاد. کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. بجھی عشق کی بجھی آگ. عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو راکھ کے ڈھیر سے کوئی کام نہیں بنتا. جب تک کوئلہ ہے, جب تک اوپلا ہے, جب تک لکڑی ہے, تو اس سے کام بنتا ہے. راکھ کے ڈھیر سے کام نہیں بنتا. ہم لوگ اسلام مسلمان کہتے ہیں, لیکن اسلام کی اگر کوئی تھرمامیٹر ہو کسی کے پاس اسلام کو ناپنے کا, تو کسی کے پاس 2% اسلام ملے گا, کسی کے ساتھ 5% ملے گا, کسی میں 10% ملے گا, 50% بھی بہت مشکل سے ملے گا. اس لیے جب اسلام نہیں ہے تو اسلام کی خوبیاں بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. مسلمان نام رکھ لینے سے اسلام کی خوبیاں نہیں حاصل ہوتی. اسلام کی خوبیاں حاصل کرنے سے اسلام کی خوبیاں ملتی ہیں. اسلام کی حقیقت پیدا کیجیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. جب ایمان والے ہیں تو کیا ایمان لائیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سچے دل سے ایمان لے آؤ, تو اس کے نتیجے حاصل ہوں گے. مومن بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. جو برائیاں سے بچنے کی بات کہی گئی, ان برائیوں سے بچو, اور جو اچھائیوں اور ہر فرد اپنے آپ بنے. یہ نہیں کہ اطہر صاحب تم پورے مومن بن جاؤ اور میں نہ بنوں. اطہر صاحب اپنی فکر کریں, میں اپنی فکر کروں, ہر آدمی اپنی فکر کرے, اپنے ایمان کو ٹٹولے, اپنے ایمان کو چیک کرے کیا کیا کمیاں ہیں. جہاں جہاں بھی کمی ہے اس کو دور کرتے جائیے. افراد ٹھیک ہو جائیں گے تو افراد ہی مل کر سماج ہوتا ہے. صحیح بات ہے. انفرادی طور پر اپنا محاسبہ کریں, اور جو کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کہیں نہ کہیں اپنی جب کمیوں کو ہم پورا کر لیں گے تو پچھڑنے کا سوال نہیں ہے. مولانا صاحب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلامی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی دور ہو رہے ہیں. اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نام یہ ہے کہ ہم اسلام کو پابندی نہیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ہے جو سنن ترمذی ابواب القیامہ میں نقل کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر فانما یخف الحساب علی من حاسب نفسه یوم القیامہ. اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کتاب ہو. اور جو آدمی دنیا میں اپنا حساب کتاب کرتا رہا ہوگا, قیامت میں اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا. بے شک. ایک کالر ہے ناشک سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بھائی کیا سوال ہے؟ ہاں میرا یہ سوال ہے سر, مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. میں یہ بول رہا تھا, رات کو خواب دیکھا تھا, بہت زیادہ گوشت دیکھا ہے. ایک لڑکی ہے وہ بھی کاٹ رہی ہے, اس کو منع کر رہے ہیں. گوشت کچا دیکھا کہ پکا ہوا دیکھا آپ نے؟ کچا گوشت. اور کیا نام ہے, کام کے لیے کام 3-4 مہینے سے بہت پریشانی ہے. کچھ ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے سے ہم نماز تو پڑھتے ہیں, کیا ہے بہت زیادہ پریشانی ہے, کام دھندا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے بھائی. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ایک مولانا صاحب سے ناشک سے جو ہمارے بھائی نے مولانا صاحب خواب کی شکل میں ایک سوال ہمارے پاس بھیجا ہے, کچا گوشت دیکھا ہے. دیکھیے کچا گوشت دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. اور یہ جو اپنی کاروباری پریشانی بتا رہے ہیں, اس کا اور ان حالات کا یعنی کچے گوشت دیکھنے کا ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. اس کے لیے وظیفے کے بجائے آپ یہ کیجئے کہ ایک تو نماز توبہ پڑھیے, کم از کم 1 ہفتے تک 4 رکعت 2 کر کے روزانہ پڑھیے 1 ہفتے تک, اور استغفار کثرت سے کیجئے. جو ان سے الفاظ میں آپ کو یاد ہوں, استغفر اللہ, اللہم اغفر لی, ربی اغفر وارحم وغیرہ. اور ایک کام یہ کر لیجئے کہ فجر کی نماز وقت پہ پڑھیے, اور فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یا اللہ, یا رحمان, یا رزاق, یہ 3 نام ایک ساتھ مل کر ایک ہوا. یہ 101 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالی روزی کھل جائے گی. اور جب روزی کھلے تو پیشگی میں احتیاط بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بتاتے نہ پھریے ماشاءاللہ میرے تو اتنا آمدنی ہو گئی اور یہ ہو گیا اور ایسا بن گیا. ان چیزوں کو ذرا چھپائیے. تو پردہ کرنا چاہیے. یعنی کھانے کا اور کاروبار کے تعلق سے کھانا, آمدنی, پیسہ جو کچھ بھی ہو اس کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک سوال اور ہے مولانا صاحب,
हमारे बहुत सारे नाजरीन हमारे पास जब सवाल करते हैं कारोबार के ताल्लुक से कि कारोबार में रुकावट है, कारोबार में खैर बरकत नहीं है, और वो साथ में कहते हैं कि नमाज़ें भी हम अदा कर रहे हैं, दूसरी तमाम तर चीज़ें हम कर रहे हैं, उसके बावजूद कारोबार में खैर बरकत नहीं है, इस बात से क्या निकलता है? असल में हम कभी कभी ये समझते हैं कि हमारे बदअमली की वजह से या नेकियों में कोताही की वजह से रोज़ी रोक दी गई है। ऐसा होता भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नर रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबुहु। आदमी के बाद गुनाहों की वजह से उसकी रोज़ी रोक दी जाती है। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज रोज़ी की पाबंदी करें तो आपको रोज़ी खुल के ही मिलेगी। बात दूसरी कोताहियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर नमाज तो आप 5 वक्त की पाबंदी से जमात के साथ मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन आपके घर में रोज़ी की नाकदरी बहुत हो रही है। टुकड़े पड़े हुए हैं, पाँव में आ रहे हैं, दाल धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं तो उसमें बह के नाली में जा रहे हैं। ये रोज़ी की नाकदरी जो है ये रोज़ी को भगाती है, चाहे आप 1000 नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। बहुत सारे असबाब होते हैं। महबूब साहब सवाल पूछना चाहते हैं बिलासपुर से। फरमाएं महबूब साहब, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं महबूब साहब। मैं आप पुराने पूरी टीम को जी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारी दानिश बीवी। तो और मैं मौलाना साहब का खास कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ को सवाल होता है इतना तफसील के साथ बोलते हैं, इतना व्याख्या करते हैं उनका, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मां साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है। हाँ, और ये टीम को ज़्यादा रखिए। और ये सिस्टम जो है ना, नंबर आ रहा है जो आपके तरफ एक तरफ जी है ना, आप बोलते बोलते 50 मरतबा बोल चुके होंगे कि इस नंबर में टीवी बंद कर दीजिए, अगर लिखा हुआ आ जाने चाहिए क्योंकि लोग समझे। जी, ये समझना चाहिए। महबूब साहब सवाल क्या पूछना चाहते हैं? सवाल मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप पूरी टीमों को। अरे बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब को कोई भी तस्दीक करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कम से कम आपसे 3-4 साल से सुन रहा हूँ, आज मेरा नंबर लगा 2 साल के बाद। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे महबूब साहब, आपको हमेशा अल्लाह खुशियाँ दे। और बहुत शुक्रिया जिस पाबंदी के साथ, जिस लगन के साथ आप देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला बना रहना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। और मौलाना साहब जो उन्होंने मसले उठाए हैं, एक तो वो कि बारहा हम यहाँ से कहते हैं कि अपने टीवी की आवाज़ बंद रखें जब आप हमें फ़ोन करें, तो उम्मीद है हमारे नाजरीन तक भी ये आवाज़ पहुँच कभी कभी बाद लोगों ने कहा जी स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि हम बंद कर देंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे, तो उन्होंने समझाया कि जब तक आप सवाल कर रहे हैं उस वक्त तक बंद कर दीजिए, और जब जवाब शुरू हो तो फिर खोल दीजिए। ये मुनासिब तरीका है। कॉलर हैं हमारी बहन महनाज हैं जयपुर से अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम। हेलो हेलो जी बहन, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताएं बहन। भाई मेरा एक ख्वाब है जी और मुझे कोई बात जाननी थी आपसे। मेरा ख्वाब है कि मैं वो जो 7 दिन वाली नापाकी हालत होती है उसमें थी, और मेरे उस रात में पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब जैसे मुझे सुबह ख्वाब दिखता है, और मेरे बच्चे भी नहीं है, 20 साल हो गए मुझे। तो मुझे उस रात में ख्वाब दिखता है कि कोई मतलब अपने मौलाना की जैसे ही कोई शख्स है, तो नीम का टेका लगा के बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ औरतें हैं बहुत सारी, और मेरी साथ मेरी सहेली है, बहन की तरह ही है वो मेरी। तो उनके साथ में बैठी हुई हूँ, तो मुझसे बोलती हैं कि अपना हाथ दिखाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना हाथ नहीं दिखा रही हूँ, ये मौलाना बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे कि मैं इतनी कच्ची ईमान की हूँ कि मैं हाथ दिखा रही हूँ। कि उन्होंने मुझे चुप करके अपना हाथ दे दिया फौरन उनको, मौलाना को। तो उन्होंने हाथ में लेके उनका देखने लगे तो उनका नहीं देखा, उनका हाथ फौरन छोड़ के उनसे बिना बात करे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा देखने लगे। मेरा देख के उन्होंने अच्छी तरह देखा हाथ, फिर मुझे बोला अपना अंगूठा बताओ। फिर अंगूठे में देख के उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कुछ नहीं, मुझसे बोले कि मतलब पानी दी मुझे बोतल भर के, बिल्कुल साफ पानी की, और उसमें गुलाबी कलर की पर्ची जैसे रसीद होती है किसी चीज की, उसमें अपना नाम लिख रहे हैं। और मुझे पूरे ख्वाब में उन्होंने अपना नाम बिल्कुल रटा रटा के बताया कि मेरा नाम है अबू तलत। क्या नाम है मेरा? मैंने बोला अबू तलत। के हाँ मेरा नाम अबू तलत है, और यहाँ जयपुर में हसनपुरा है। तो उन्होंने मुझे वहाँ का पता दिया कि एक तो वो शहर था हसनपुरे का, और दूसरा मैं शहर हूँ हसनपुरे का। बस भाई मेरी ये ख्वाब है। और एक सवाल मेरा ये है कि मुझे कोई मेरे जानने वाले हैं भाई की तरह ही, तो वो अपनी बेटी के नाम का या अल्लाह के नाम के जो ईद पे फितरा ज़कात जो भी निकालते हैं वो निकालते हैं भाई। तो मेरे पियर वालों की हालत बहुत खराब है इस टाइम। अच्छे थे मगर वो उनका अब देखो अल्लाह की मर्जी है कि उनका क्यों हालत खराब हुई है, तो उनके बहुत हालत खराब हो गए, तो उनके बच्चों के कपड़े नहीं बनते। तो मैं ये करती हूँ कि भाई मेरा शर्मिंदगी नहीं उठाए मुझसे,
तो मैं उनके वो पैसे जो भाई के बच्चों के कपड़े ला देती हूँ उनको बिना बताएं, अपना कह के कि अब आप मैं अपने भतीजा भतीजे को दे रही हूँ तो इनको पिना दो। तो भाई इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। और एक बात और जाननी थी कि मेरे मामू हैं, उनकी भी इसी तरीके से जब मेरे हालात बहुत खराब थे उनके लिए किसी ने पैसे दिए थे भाई, तो मेरे घर में खर्च हो गए। तो मैंने 2 साल बाद उनके जो किसी ने दिए थे उनको देने के लिए, तो मैंने 2 साल बाद उनके चुकाए 1000 रुपए। तो ये कोई मैं गुनाह में तो नहीं हूँ, मेरी नियत शुरू से थी कि मुझे ये पैसे देने हैं। ठीक है बहन, आपके सवाल सारे मौलाना साहब के पास पहुंच गए। मौलाना साहब आखिरी सवाल से शुरू करते हैं, क्या ये अमानत में खयानत है? देखिए, आपने आखिर में जो बात कही है, एक दफा किसी ने पैसे दिए थे, वो आपके यहाँ खर्च हो गए और वो नहीं पहुंचा सकी, फिर दोबारा उसने दिए तो वो आपने पहुंचा दिए, लेकिन पहले के अगर बाकी रह गए हैं तो वो खयानत हुई है। वो आपको जैसे भी हो उनको लौटाने चाहिए। देर हो गई उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लीजिए। और ये जो इससे पहली बात आपने कही कि किसी से रकम लेकर आप और अपने कमज़ोर रिश्तेदारों की मदद करती हैं, अपनी तरफ से बता देती हैं ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात यह है कि आप पैसा जो लेती हैं वो पहुँचा देती हैं, बीच में अगर किसी मसलहत से आप उसको कुछ और बताती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पैसा उनको पहुँच जाना चाहिए जिसके लिए आपने लिया है। अब बात करते हैं इनके ख्वाब की। ख्वाब में जो आपको बताया गया है वो हम आमने सामने बैठते तो आपसे कुछ वजाहत पूछते, अब हम पूछ नहीं सकते और उसके जवाब हमें वाज़ेह नहीं हो सकते। आप ये कीजिए कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार जो मुझे हिदायत की गई है ख्वाब में, मैं उसको पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ, अल्लाह ताला अपने करम से उसे पूरा कर दे। आखिरी बात, औलाद से महरूम है उसके लिए कोई दुआ भी? औलाद से महरूम है उसी के लिए असल में इनको कुछ बताया गया है, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है उनकी तफसीलात में जाएं। जी। बहुत मुमकिन है कि वो हाथ वाथ दिखाने की जो बात है वो असल में उन्होंने हाथ देखना तो शरीयत में उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हाथ देखने का मतलब यही था कि उसके हालात जानना चाहते थे। और उन्होंने जो पानी पढ़ के दिया है और उसमें कुछ गुलाब की पत्तियां डाली हैं, अपना नाम अबू तलहा बताया है, ये भी गौर तलब चीज़ है। बामाना ख्वाब है ज़रूर, लेकिन इसमें क्या गहराइयाँ हैं इसको सोचने को वक्त लगेगा। इसलिए इनको चाहिए कि खुद ही सूरह फातिहा पढ़कर पानी में दम करके और वो पीलिया करें और सूरह मरियम की शुरू की 7 आयतें 6 मरतबा पढ़िए और फिर शुरू से लेके सूरत के ख़त्म तक पढ़ लीजिए। ये रोज़ाना एक मामूल बना लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपकी गोद भर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। बहन खदीजा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं लखनऊ से। खैर मक़दम आपका बहन, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब को भी। और भाई मेरे 2 सवाल हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, एक 14 साल की है और एक 10 साल की है, एक 7 साल की है। तो अभी तो छोटी है, लेकिन मुझे कोई ऐसी दुआ मौलाना साहब बता दी जिससे मैं पढ़ती रहूं तो आगे चल के ना रिश्तों की दिक्कत हो और नसीब भी अल्लाह पाक अच्छे करे उनके। और मौलाना साहब की हर बात इतनी असरदार होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुनते हैं और लोग डेली देखते जरूर हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। और परसों मैंने ख्वाब देखा था कि हेलो अतर भाई जी, हम आपको सुन रहे हैं बहन जी। परसों एक हमने ख्वाब देखा था कि एक मेरी शादी हो रही, जबकि मेरी 3 बेटियां, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादी हो रही है और मेरे शौहर के कपड़े जो है किसी गंदे नाले में बह रहे हैं। शौहर? परसों मैंने ख्वाब देखा था। शौहर के क्या है? शौहर की क्या गंदे नाले बह रहे हैं? पैंट पैन कलम वो पैंट कपड़े पहनने वाला जो पैंट होता है पतलून, गंदे नाले में बह रहा है, गंदे नाले में। लेकिन उसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा है नाले में, उसने जल्दी से ला के वो पैंट मुझे घूम के ला के दी, वो गंदे नाले से पैंट मुझे दी और पैंट हमने साफ कर ली वो। हाँ, और अतर भाई वो मेरी नंद है, उन्होंने ख्वाब देखा था 2 दिन पहले कि उन्होंने खीर में रसगुल्ले देखे हैं। खीर और रसगुल्ले, ठीक है बहन, आपके तीनों सवालात हमारे पास पहुंच गए हैं और मौलाना साहब से अब हम रहनुमाई लेना शुरू करते हैं। देखिए, खीर और रसगुल्ले जो देखे हैं, किसी गरीब को वो खिला दें तो मिठाई पहुंचा दें और अल्लाह ताला उनको खुशियां देगा, ये अच्छी बात है। और आपके शौहर के बारे में जो आपने देखा है, पैंट वहाँ बह के जा रही है, कोई खुदा न खास्ता कोई बेहतियाती हो रही है उनसे, उनको कहिए कि वो परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारें और आप भी और वो भी नमाज पनाह पढ़ लें 2-2 करके 4 या 6 रकात और अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार हालात की कोई भी खराबी जो सामने आने वाली हो उससे हमारी हिफाजत फरमा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इनके 2 सवाल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन नाज़मा साहिबा पटना से हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। उनका सवाल हम नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका नाज़मा साहिबा। जी हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन नाज़मा फरमाएं, क्या सवाल है? जी हमारा 3 सवाल है। ये मेरा सवाल है कि क्या बोले, मेरे
मायके में बारिश का मतलब 5 बीघा खेती था, 5-6 बीघा खेती वगैरह है, तो उनसे हम अपना हक मांग रहे हैं, तो भाई लोग बोलते कि नहीं देंगे। हमको बोले केस कर लीजिए, केस करके ले लीजिए। तो जानते हैं हमारे सौगत थोड़ा जज्बाती हैं, वो सब बोले, वो केस कर दिए हैं। केस कर दिए हैं तो मतलब अभी तो 2 साल से चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है। क्या मांग रहे हैं? जमीन जायदाद जमीन मांग रही है। हाँ, हिस्सा मांग रहे, ठीक है। डॉक्टरी हिस्सा मांग रहे थे हम अपना। जी जी। डॉक्टरी हिस्सा जो होता है लड़की का, वही मांग रहे थे। तो उसमें वो बोले केस करके ले लीजिए, तो मेरे सौगत थोड़ा जज्बाती हैं, वो केस कर दिए हैं, तो अभी तो फैसला नहीं हुआ है। और एक सवाल ये है कि वो बोलते हैं मेरा भतीजा हाफिज कारिम आलिम है, वो हमारे ऊपर सुने जादू किया है, समझे ना? कुत्थू पे अपने जादू किए हैं जी। हाँ, मेरे ऊपर। ठीक है बहन। तो हिस्सा नहीं मिलेगा, ये सवाल है मेरा। और मेरे दामाद बहुत परेशान के रहते हैं, बिजनेस के लिए कारोबार करते हैं, दूसरे का नौकरी करते हैं, मतलब उसमें नहीं मतलब पूरा होता है, तो सोचते हैं, हम बोलते हैं कि अपना बिजनेस कीजिए, तो वो बोलते हैं कि अपना बिजनेस में हमको इतना पैसा चाहिए, तो हम नकदी वगैरह सब कुछ जगह शादी भी लड़की है, अब लड़की बहन आपके सवालात हम तक पहुंच गए जी। आपके तीनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन जवाब से पहले मौलाना साहब एक कॉलर और हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। बेंगलुरु से मुबारक निसा साहिबा हमारी फोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मकदम आपका बहन। भाई जी खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे एक लड़के, मेरे 3 लड़के हैं, एक का नाम मंसूर और एक का नाम माजिद, एक का नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल समझ में आया बहन अभी तक? मुजम्मिल के अलावा बताएं। मंसूर, माजिद। माजिद और तीसरा? बड़ा वाला मंसूर है, 2 वाला माजिद है, 3 वाला मुजम्मिल। माजिद और मुजम्मिल तो समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मंसूर कहना चाहती हैं। जी जी जी। मंसूर नहीं है लफ्ज़, मंसूर है। ठीक है, इनसे क्या पूछना चाहती हैं इनके ताल्लुक से? उनका माना पता करना है। और मुजम्मिल के दिल में रोजन है, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। ठीक है बहन। को क्या है? दिल में कोई परेशानी है, छेद की बात कर रही हैं जी। देखिए मुजम्मिल जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। मुजम्मिल का मतलब होता है कमली वाले, कमली वाले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया था, तो मुजम्मिल नाम अच्छा है, लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या आपके वस्फ के साथ किसी को नाम रख देते हैं तो उसका एहतराम भी ज़रूरी होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोहम्मद नाम रखते हो फिर उसे गाली भी देते हो, तो इसलिए कभी उस मुजम्मिल को आप जब बुरा कहना हो तो उस नाम लेकर न कहिए मुजम्मिल तो ऐसा है, बल्कि उनको बेटे तुमने ये बहुत बेवकूफ़ी की है। जी जी। नाम छोड़ दीजिए, बेटा कहिए, कुछ और कहिए, लफ्ज़ मुजम्मिल के साथ कोई बुराई न लाइए कभी। और मंसूर का मतलब होता है, आपने बोला मंसूर, मंसूर इसीलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा था। मंसूर नहीं है, मंसूर, मीम नून साद वाव रा। मंसूर का मतलब जिसको खुदा पाक मदद फरमाता है, तो ये भी अच्छा नाम है। माजिद। और माजिद जो है वो असल में तो अल्लाह का नाम है माजिद, तो माजिद नाम नहीं रखना चाहिए, अब्दुल माजिद रखना चाहिए, वो भी नाम ठीक होगा। शबीना साहिबा से बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारी फोन लाइन पर हैं। खैर मकदम आपने शबीना सवाल पूछे। शबीना साहिबा फरमाएं क्या सवाल है? शबीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर गालिबन नहीं है। बहरहाल हम नाज़मा साहिबा के सवालात के जवाब के लिए आपकी तरफ देखते हैं। मौलाना साहब, जो प्रॉपर्टी का हिस्से की ताल्लुक़ से बात है, केस चल रहा है जी। देखिए जब आदमी यूँ कहता है ना कोर्ट चले जाइए, जी जी, इसका मतलब ये होता है कि रोज़े अव्वल पहले ही लफ्ज़ में उसने नादहिंदगी का तो ऐलान कर दिया कि मैं लेमार हो चुका हूँ, तो मैं नहीं देना चाहता हूँ। अब हुकूमत के जंबूर और उसके प्लास से मेरे जवाड़ा तोड़ के तुम ले सकते हो तो ले लो, ले लीजिए, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा पाक के हुक्म की कोई रियायत उसे नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में 4 पारे में सारी वजाहत कर दी है, इतना हिस्सा उसका, इतना हिस्सा उसका। जो आदमी उसको नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने इस्लाम का खुदा न खास्ता अमलन इनकार कर रहा है। ये बेईमानी है, ये हराम है, नाजायज़ है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, ऐसे लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई कर रहा है वो गलत है। और आप केस कर रही हैं, आप अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। केस के नतीजे में बहुत कुछ, एक तो लंबा इंतजार करना पड़ता है जी जी जी, और कभी कभी 1 लाख का हिस्सा हासिल करने के लिए 1.5 लाख खर्च करना पड़ता है। सही बात है। और लेकिन बहरहाल क्या करें, एक आदमी बेईमान हो जाए तो आप सिवाय लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सही बात है। शाहाना साहिबा फरीदाबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर।
खैर मक़दम आपका। शहाना साहिबा। हेलो जी फरमाइए, क्या सवाल है? हाँ, मेरा नाम रेहाना खातून है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी रेहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौलाना साहब को भी, आपको भी। वालेकुम अस्सलाम। और मौलाना साहब, मैं परेशान हूँ कि मेरी बेटी 4 बेटी हैं, 2 बेटी की, 1 बेटा की शादी हो गई है। 2 बेटी 1 बेटा के मौलाना साहब मेरे रिश्ते ना हो रहे हैं। ऐसे लगता हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता। बेटी के साथ ही सारा इंतजाम करी थी मैं दूसरी वाली की। 5 साल हो गई इस बेटी को और अभी तक मेरे रिश्ते लग नहीं रहे। बहुत परेशान। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, परेशान मत होइए। बेटी की जी नौकरी छूट गई है, दिमाग का उसका नहीं लग रहा। और बड़ी वाली लड़की की 12 साल की लड़की है, जो रीढ़ की हड्डी में उसकी टीबी, डॉक्टर बताया बिल्कुल उठना बैठना बंद है। मैं बहुत हर तरीके से परेशान हूँ। ठीक है बहन, आपके सारे सवाल हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब की इस पर रहनुमाई लेंगे। शबनम साहिबा से और बात कर लेते हैं, बहराइच से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। बहन शबनम, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। नौकरी नहीं लग पा रही है, काफी दिन से हम ट्राई कर रहे हैं और 1-2 नंबर से रह जाती है लड़की सरकारी नौकरी। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया। हाँ, शबनूर अंसारी नाम है सब लड़की का। बेटी की बात कर रही, शबनूर की बात कर रही हैं। शबनम साहिबा से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो शबनम साहिबा का ये सवाल और दूसरा रेहाना साहिबा का भी एक सवाल इसी ताल्लुक़ से है। नौकरी नहीं लग पा रही है, क्या इक़दाम करने चाहिए मौलाना साहब? देखिए, नौकरी के लिए बहुत सारे असबाब होते हैं। खुदा पाक की तरफ से किसी गुनाह की वजह से हमारी पकड़ है तो उसके लिए अल्लाह ताला से बार बार माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरे की ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि इस्तिग़फ़ार से रोज़ी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है जी। कुरान मजीद में जगह जगह ये बात फरमाई गई है। इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहिए, नमाज तौबा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला रोज़ी लगेगी। दूसरे को उसमें जद्दोजहद की भी ज़रूरत होती है, सलीक़े की भी ज़रूरत होती है। एक आदमी जिन लोगों से हमें मिलने की ज़रूरत है वो सुबह 10 बजे तक मिलते हैं, उसके बाद अपने कामों में निकल जाते हैं। हम 11 बजे उठ के निकल रहे हैं, तो ये बेतदबीरी है। सही बात है। तो सलीके से कोशिश कीजिए, दुआ भी कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हम भी दुआ करें इंशाल्लाह ताला। खदीजा साहिबा का लखनऊ से हमारे पास सवाल है। माशाल्लाह उनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 14 बरस की, 10 बरस की, 7 बरस की। उनके लिए दुआ ये जानना चाहती हैं कि मुस्तक़बिल में उनके रिश्ते बेहतर जगह पर हो जाएं, उसके लिए क्या उनको करना चाहिए? अभी इनके पूछने का मतलब ये है कि जब वक्त आए तो परेशानी ना हो। जैसा कि ये सुनते रहती है ना, बहुत सारे लोग हैं, हमारी बेटी 28 बरस की हो गई या 30 बरस की हो गई, नहीं हो रहा है। ये सोचना पहले से सही है, अच्छी बात है ये। उसके लिए आप एक तो बच्चियों की आदत अखलाक शुरू से ठीक करते हुए चलिए जी। पकाना, खाना, सीना पिरोना, जो ख़वातीन की चीज़ें हैं, दुनिया कितनी ही तरक्की कर जाए लेकिन औरत की ज़िंदगी के साथ पकाना खाना जुड़ा हुआ है, सीना पिरोना, सरीक़ामंदी जुड़ी हुई है, और शौहर और सबके साथ बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ काम करना, ये सारी चीज़ें खातून के साथ पता नहीं कितने सदियों तक और ये जुड़ी रहेंगी। ज़माना तरक्की करे लेकिन ये चीज़ औरत का साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये चीज़ें सिखाइए बच्चों को, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिए। और सूरतुल फुरक़ान के आखिरी रुकू में एक आयत है, वो पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो मुनासिब जगहों से रिश्ते भी आएंगे और फरागत भी हो जाएगी। शबाना साहिबा बाराबंकी से फरमाएं। शबाना साहिबा, क्या सवाल है? शबाना साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब को भी आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आमीन सुमा आमीन। फरमाएं बहन शबाना, क्या सवाल भाई है? हम लोग बहुत दुआ करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे भाई प्लीज 3 सवाल है, सुन लीजिएगा प्लीज। बहुत मुख्तसर बताएं बहन। हाँ भाई, पहला मेरा सवाल है, मेरे अब्बू खत्म हो चुके हैं, हम 2 बहनें हैं और हम अपने अब्बू के लिए 2 रकात नफिल भी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं और कुछ खाना भी देते थे। मगर मेरे अब्बू पहले आते थे ख्वाब में, मगर अब नहीं आ रहे ख्वाब में। मौलाना साहब से कोई दुआ बता जी कि मेरे ख्वाब में मिल जाए मौलाना साहब। और मौलाना साहब ये दुआ है कि मेरे बड़े भाई हैं, उनकी बच्चियों की तबीयत सब बहुत खराब है, उनकी भी खराब है, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए। वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं और अजान भी देते हैं। और मेरी अम्मी की भी तबीयत खराब रहती है। ठीक है बहन, हम लोग भी नमाज 5 टाइम की मौलाना साहब पढ़ते हैं, आप लोग जो बताते हैं और वो सब करते हैं। ठीक है बहन, आपके तीनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं। जवाब के लिए इंतजार करना होगा कुछ लम्हों का। तस्लीम है हमारी फ़ोन लाइन पर महाराष्ट्र से, उनका सवाल और नोट कर लेते हैं। बताएं तस्लीम, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम साहब फरमाएं। हमारे 2 सवाल है। हमारे एक बच्ची का रिश्ता टूट गया था, वो लालची थे, इसके वास्ते रिश्ता टूट गया। अब रिश्ते में आज 6 महीने हो गए
आप ऐसी कोई दुआ करिए कि हम नमाज तौबा, नमाज पना, नमाज हजत, यासीन, तासुर बकर सबका वजीफा हम तो लोग कर रहे हैं और कुछ ऐसा गुंजाइश नहीं। ठीक है और बहन, कुछ ऐसा जरिया नहीं खुल रहा है। बहुत हमारे सगे वाले हैं, हमारे सब बता रहे हैं हमारे। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। हमारे बच्चे के वास्ते भी, रिश्ते के वास्ते दुआ करिए इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे के साथ कहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी लड़की का रिश्ता पूरा सही नहीं हो रहा है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा बहन। अफसरदा ना हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो, अल्लाह की ज़ात से मौलाना साहब से हम रहनुमाई चाहते हैं। मौलाना साहब इस ताल्लुक़ से बहन की रहनुमाई फरमाएं। देखिए, जो चीज़ें हम बताते हैं उम्मीद है वो सब चीज़ें तो ये कर रही होंगी जी। एक नमाज तौबा बढ़ा दें। नमाज तौबा पढ़कर बच्ची भी माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से, अपने लिए और अपने बड़ों के लिए जी। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की बात बेहतियातियों के नतीजे में जिस तरह से हम दुनियावी हालात में देखते हैं इसी तरीके से खुदा ताला के यहाँ भी उसके असरात बहुत दूर तक पहुँचते हैं। इसलिए सब लोग नमाज तौबा पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और नमाज हाजत पढ़कर रिश्ते की कोशिश करते रहें। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको अच्छा रिश्ता अता फरमाए। नाज़मा साहिबा का पटना से हमारे पास सवाल महफूज है। कहते हैं कि भतीजा जो कि आलिम है, हाफिज़ हैं, उन्होंने सहर किया है उनके ऊपर, उनको खदशा है इस बात का? नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि कोई सहर किया ही है? जी जी। और अगर कोई कह रहा है कि सहर किया है तो उससे कहिए इलाज भी करो। सिर्फ किसी को वहम में डाल देना कि आपके ऊपर जादू है, अच्छा भी उतार कर दिए क्योंकि ये तो मुझे आता नहीं, तो वहम में डालना ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए खामखा के ऐसे लोगों के कहने में ना आइए किसी ने जादू कर दिया। अगर वो वाक़तन आलिम है और हाफिज है तो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए कि जादू करना वो हराम है, सख्त गुनाह है, और किसी से करा रहा है वो भी गुनाह है। आप हाफिज और आलिम भी कह रही हैं और ये भी कह रही हैं जादू करा रहा है, तो ये इस वहम में ना पड़िए। कोई चीज़ अगर है सूरह बकरा पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मौलाना साहब, एक दो सवाल हमारे पास बाकी हैं लेकिन वक्त मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा है कि उन सवालों पर भी आपकी रहनुमाई हम हासिल करें। माज़रत चाहते हैं अपने नाज़रीन से जिनके सवाल हमारे पास महफूज हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात में इन सवालात को मौलाना साहब की खिदमत में ज़रूर पेश किया जाएगा। फ़िलहाल मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह निजात में हमारा आज का सफ़र। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात तक के लिए अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें।